Okay, mga kaigsunan, atong sumpay sa atong topic nganong Romano, no? Ato ning giputol-putol tungod kay dili kay taas, no? Katong gusto nga nagdali labi na katong labi nagpulong sa Ginoo ato ang isgutan, adali ra kay maka-scroll up no? Pero katong magtuon, gustong makakat-on sa mga pagtulon sa simbahan, ay lagi ng tiwason. So nganong Romano man? No, daghang mga pangutana nga nganong Romano Katoliko. Nganong kung si Kristo nagtukod sa iyang simbahan dito sa Jerusalem nitong 33 AD, dapat Jerusalem Catholic, no, dili Roman Catholic. Kung sa Pilipinas pa nagitukod, dito po na sa Philippine Catholic, no? Pero nganong Romano man? Makaigsoon nasayod kita nga ang kasaysayan nagsulti ka nato nga ang Katoliko gitukod ni Kristo didto sa Jerusalem. Pero nasayod kita nga dito sa lugar ni Kristo daghan kay wa mo dawat kaniya o wa mo dawat sa simbahan nga iyang gitukod. Mao nga naa sa Mateo 21 bersikulo 43, ningon diha nga atong Ginoo nga pagakuhaon kaninyo ang gingharian sa Dios og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga makapamunga sa mga bunga. Kuhaon ang gingharian sa Dios. Sa akong gisulti ka ganitong una na to, part 1, sa definition of church, nga si Daniel 2:44, propeta Daniel, nanagna nga ang Dios magtukod og usa ka gingharian. So mao ning gingharian na ang gisgutan ni Kristo ngadto sa iyahang tagilungsod. Ningon siya nga pagakuhaon kaninyo ang gingharian sa Dios. No? Mao ni ang simbahan nga iyang gitukod og ihatag ngadto sa nasod nga makapamunga sa mga bunga niya. So asa man ni nga nasod nga makapamunga didto mamunga ang iyang simbahan nga gitukod. Atong basahon diri sa Buhat kapitulo 23 bersikulo 11. Ingon nga nagmatuod ka kanako sa Jerusalem, ingon usab kinahanglan nga magmatuod ka sa Roma. So gikan sa Jerusalem didto na transfer sa Roma. Nya nasayod kita kining Roma kaniadto usa ka gamhanan nga lungsod, usa ka gamhanan nga nasod. Mo na nga ang Dios naghimo pod og paagi makaigsunan. Asa siya mokuha og adto pod sa mga tawo usa nasod nga mga gamhanan kay nasayod siya nga kung kining gamhanan nga nasod iya makuha, ma-convert niya ngadto sa iyang pagtulunan, ma-convert ngadto sa pagka-Kristiyano, dali na kayo ang pagpakaylap niini ngadto sa tibuok kalibutan. Kay grabe man ka powerful ang maong nasod. So napoy purpose ang Ginoo makaigsunan. Iya ginglihok. Gamhanan gid siya. Ang Espiritu Santo nilihok unsaon nga makaylap kini ngaong pagtuo. So gikan sa Jerusalem, gitransfer didto sa Roma. Unya didto sa Roma nagsugod nga mikaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Naa sa Roma 1:8, nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Meaning Katoliko. So Roma 1:8 naa na ang word Catholic. Kanang mikaylap na nasangyaw sa tibuok kalibutan, universal, gikan sa Roma. Mao nang gitawag og Romano Katoliko kay gikan sa Roma nakaylap sa tibuok kalibutan. Mao di ay nga Romano Katoliko. Okay? Nakuha ninyo. Niya ang kasaysayan makaigsunan, kita natuo magita ni mga kasaysayan kining ancient and medieval history page 236. Ako ba di mo tuo kasaysayan? Ambot nang graduate og mga university, nang graduate og mga bachelor, pero tinga ako nganong di mo tuo og history. Pero mo tuo ko ni sila history, pero galing lang kay usahay ang history man god mo pabor mo gusto ka matuoran. Unya di man sila gusto nga mo pabor ka matuoran kay kung ilang tan-awon sa history ang ilang simbahan may bal-an man nga 1900s lang tungha doon ay tao nga nagtukod gamit ang Biblia. Pero unsa giingon sa kasaysayan makaigsunan sa ancient and medieval history page 236 ingon among libro, the church thus founded by Jesus Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in the face of greatest odds. So klaro kay makaigsunan nga diha di ay ang simbahan nga gitukod ni Kristo nagsugod sa madaugon nga pagkaylap gikan sa Roma, no? Bisan pa man sa mga daghan nga mga pagpanglutos. No, mao na ang gigon sa standard na reference, no? Nya makaigsunan
Daghan kaayo ang mga encyclopedia o mga libro nga nagpamatuod nga kining simbahana mao ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Tagaan ta lang mo example, 5 lang ka libro sa. 5 lang. Kini mga standard nga reference gidawat sa tibuok kalibutan, gidawat isip standard nga referensya. No, tanang mga universities, tanan nga mga eskwelahan, tanang mga libraries naa ni gidawat kay mao ni standard nga reference. Example lang, Encyclopedia International sa volume 5 page 520. Ningon diha sa mga libro makaigsunan sa kasaysayan, ningon diha there are two equally valid definition of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Klaro kayo, ikaduhang libro makaigsunan ako ipakita ninyo. Kini, encyclopedia, isa lang, 5 na ni ako ipakita ninyo, sample. Daghan kaing libro. Kini, Encyclopedia Britannica, Macropedia, volume 15, page, edition 1973, page 986. Unsay gingon makaigsunan? The Roman Catholicism designates the Christian Church that has largest number of the communicants and the oldest single identity. Catholicism is from the Greek word katholikos, meaning universal, and can be traced to the early period of Christianity when there was only one church. There was only one Christian church. So, klaro kay makaigsunan nga doon nalay usa ka Christian nga simbahan kaniadto before sa 15th century. Way laing simbahan, way laing Kristiyano, Katoliko lang. After na sa 15th century katong pagka protesta ni Martin Luther sa kaparing Katoliko, o diha pa nagsugod og siak-siak hangtod nagpaksyon-paksyon na daghan na kay mga siktang nang gawas gamit ang Biblia. Pero before ana, isa lang ka simbahan, isa lang ka Christian church ang ningtunga niadtong panahon na back sa unang siglo makaigsunan. Ikatulong nga libro makaigson ang kini The Book of Knowledge, volume 16, edition 1976, page 287. Ingon sa mong libro, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. The society that Jesus founded. Parting klaruhan yun makaigsunan nga kining Katoliko mao ni ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Pero lisod man kay tuhan sa mga di Katoliko kay mawad-an na sila panginabuhi. Kaduha, sunod, ikaupat, Encyclopedia Americana, volume 6, edition 1980, page 29. Catholic Church, History, its founder, Jesus of Nazareth. Klaro, hayag pa sa kanang sigas adlaw makaigsunan. Pero di kita to sila ni. Ambot nga no. Pero sige lang, ilaha man ang choice. Pero ang kasaysayan ning matuod kini mga libruha walay gidapigan gawas kamaturan. Kay dili man na libros Katoliko. Libro man nas kasaysayan. Standard nga reference. Ikalima, World Almanac and the Book of Facts, edition 1992, page 732. Ingon niya, Roman Catholic Church origin by Jesus who named Saint Peter the first vicar. Origin. Jesus who named Saint Peter the first vicar. Muna si Santo Papa, si Saint Peter, mo'y una nga Santo Papa. Siya mo'y visible head nga gihimo ni Kristo diha sa iyang simbahan. May kaigsunan. Muna nga gikan sa Roma nga ngano ning abot sa Espanya ay naa sa Roma 15, 23, 24. Gikan sa Roma padung sa Espanya. Ingon San Pablo, muhapit ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. No? So klaro kaayo nga gikan sa Roma kining maong simbahan naka-travel paingon sa Espanya, sa Spain. Unya gikan sa Espanya ning abot po diri sa Pilipinas. Kinsay nagdala? Sila si Father Pedro Valderrama, kauban ni Magellan niadtong 1521. Muna nakaabot na taog 500 years sa atong Christianity diri sa Pilipinas, sugod sa pag-abot diri sa Pilipinas kauban nila ni Magellan, nila Father Pedro Valderrama. Ingon ana ngano nga Romano Katoliko. So sunod natong topic makaigsunan atong hisgutan ang classification of the church. Tungod kay atong simbahan dili lang kay
simbahan sa mga buhi, kundi doon po simbahan ngadto sa mga nangamatay o mga santos. Okay? So, topic atong hisgutan ang classification of the church.